أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. جزاك الله. तर्जमा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरों, मैं उन बुतों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उस अल्लाह की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उन बुतों की इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उस अल्लाह की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।